Hello po guys, sa video ini ari kita diri sa Atubangan mismo sa plaza kag ari kita sa may sentro banda sa may Capitol front Capitol Provincial Capitol kag ari nakatutok kita guys no sa Christmas lights and decoration diri lamang no sa monument no ni Rizal. I believe this is Rizal Monument. Pag adi guys, so makita nyo si Rizal, I do not know, I cannot sure, but I believe that this is Rizal Monument. So sa mga arada no, nagalantaw, paki-comment na lang if it is Rizal no, but I believe Rizal Monument. Sorry guys, so nakatutok kita sa mga lightings diri sa may Rizal Monument sa Atubangan mismo sa provincial capital. Ari guys, no? Okay. So makita naton guys, no? Ang front gate mismo ni Rizal. No, ara siya. Daw siya giguro guys kay may libro, no? May libro. Okay. So mani guys, mga Christmas lights diri. Atubangan mismo sa provincial capital. Ari guys, no? Kanami isang ilang mga design. Okay, lataw naton guys no, parang flower lightings. Okay, pagi guys no? So kana may isang decoration. Okay, tara. So makita nyo ni guys no, ayun ini daw butterfly Japon no, tapos ini mga flowers ay mayara nga wala kasiga siguro na folder lang gamay lang Christmas tree. Okay, so mga flowers gamay nga Christmas tree. So mani guys no, sa sulod mismo o sa palibot mismo ni Rizal Monument sa Atubangan sang provincial capital. Okay, so mani guys, so kadamo no, with different colors, red, green, yon yellow, white. Okay, then we have also magenta or pink. Yan guys no, sa likod ni Rizal may nga gamay gyapon nga Christmas